ame foli folo an karamɔgɔ la n'o ye Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ayi lamine ale min sɛgɛnna walasa anw ka lafiya Allahu akbar akirati ale min ye kisi sira yira an na nam an b'a ɲini Ala fɛ karamɔgɔ Ala k'a mɛn an kɔrɔ amin amin o kɔfɛ ka karamɔgɔ ka denbaya bɛɛ fo bɛɛ lamine k'u wale ɲuman dɔn tiɲɛ ani k'u barikada Allahu akbar ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ la tiɲɛ n'i ye maaba ye yɔrɔ o yɔrɔ a ka denbaya olu de b'a sutura siga t'o la k'a ka maabaya tɔ dafa Allahu akbar o ye tiɲɛ an b'an baw fo n'o ye filifilabaw ye Tani Jara n'a dɔgɔninw tiɲɛ b'u bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu k'u ye ani ka dugawu ɲini u fɛ inshallah bɛ kɛ ka an karamɔgɔlakaw fana fo n'o ye Sheikh Ahmed Tidiane a n'a dɔgɔninw tiɲɛ yarabi Ala k'u bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi amin Ala ka amin bonya kama amin salli ala rasulillah salim o la an bɛ kɛnɛ min ka su in na a silamɛw nin ye kɛnɛw la belebele dɔ ye Allahu akbar o don a ma sɔrɔ an mamuso nam a n'an bamuso n'o ye Sharif Usman Madan Haidara ba ye nam an b'ale ka somayɛlɛma tile 40 wajilu de kɛnɛ kan tiɲɛ bisi in na Allahu akbar o don ka na an yɛrɛ surunya Ala la nam ni dugawu kɛli ye musokɔrɔba in ye tiɲɛ sabu an b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i yera olu ka janaja kɛnɛ kan ni Ala sɔnna a ma i yera olu ka kɛnɛw kan o de b'i surunya Ala ma siga t'o la sangare wa an tɛ siga fiyewu Basan Tarawele nam ale y'o mɔgɔw dɔ ye Allahu akbar o ye wulibali yɛrɛ ye a bonya kama tiɲɛ a bonya kama tiɲɛ a jɔyɔrɔ kama nam yarabi mɔgɔ o mɔgɔ ye nin kɛnɛ in seereya ani darula ye minnu bali ka na Ala ka yafa an bɛɛ ma amin amin Ala sɔn Basan nam ni k'i b'ale ka ɲumanw fɔ a ka ca kojugu a ka ca dɔ fɔ da tɛ se ka a bɛɛ fɔ ayi nka k'a bɛɛ fɔ dakuruɲɛ kelen bɛɛ kɔni b'a dɔn mɔgɔ min sera ka kɛ Sharif Usman Madan Haidara ka ɲɛnamaya sababu ye wallahi hali ni maa ma f'i ye o bɛ ta o tɛ maa gansan ye ayi Allahu akbar sangare o la nam Basan ka ɲuman o ye Haidara de ye siga t'o la wa Haidara ka ɲuman nam o de ye anw bɛɛ ye tiɲɛ kɛnɛ kan n'a y'a sɔrɔ alakira de ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 نعم صدقة جارية أو علم ينتفع به بعده نعم أو ولد صالح يدعو له الله أكبر سنغري وكرا كوني مغفاتروا إكبارا بيبتك مين نفابي سرو كبرو كنا إكبارا بيبتك وكوري إتسيكا سيليكي بلي إتسيكا شونغي بلي إسين دا جاغابولا بلي أنا تاكيجي إسين دولا وأنا سينجي تكو ما ورد بو سراتا مسا إتبلي سابو فاتو الله أكبر nga niti fe fiu isalen kofe ika baraka tige ikofe okoro idami kaburu kono nga ika bara kontu daele mbe je kono ya idame kaburu kono ite silla ite shuna ite hijila ite bara warala nga alaba fo meleke wi ay baraji sebe karsai kira ko bara sababe kijije kata ko tuy siga wala wala wa o bara sababe be musukoroba nyaso Allahu akbar ayasro amin do de kesa ala yere kama ala ka no ya neni e amin amin sangare o bara saba folo sadaqatun jariya mogo min tara ka sarakati dumine to ko Allahu akbar musukoroba intara ko to ya o kera sabo ade wajulu minke jeya kuma me ka mine ka bara kenai bi ansaru ye dokotoro sojo bi uye forazi usi bi uye bangi ujo fan bekra here bi ansaru sababula basantara ka sadaqatul jariya to akoya ansaru mana barawo barake bi basa mode na fasoro kaburu ko sigatala sabo onto don na de ka kumate
siga t'a la. n'i y'a mɛn den Naam. ba don n'i y'a mɛn den mansa don tiɲɛ Allahu akbar sangare. o kɔfɛ naam k'i ka taa ka dɔnni to i kɔ min bɛ diɲɛmaa nafa Allahu akbar Basan taara ka dɔnni min to a kɔ Naam. a ye diɲɛ nafa a ye diɲɛ nafa. sabu a taara k'an karamɔgɔ to yan tiɲɛ wallahi mɔgɔ min soma yɛlɛmana ka Hayidara ɲɔgɔnna t'i bolo a bɛ fɔ de k'e bɔra n cɛla nka i ma sa ayi masa o kɔfɛ min ka bon a bɛɛ ye wala wala ni Ala ye Basan ni yɔrɔ bonya o la bi ka tɛmɛ muso bɛɛ kan Allahu akbar o de ye den ɲuman sɔrɔli ye siga y'a fɔ wallahi musokɔrɔba in tilala de ka sɔrɔ ka t'i da Allahu akbar a kan ka fɛn o fɛn kɛ Naam. a y'o bɛɛ de kɛ ka sɔrɔ ka t'i da Allahu akbar sangare den wɛrɛ t'i bolo denkɛ kelen min kɔ siga e k'i miiri bari den wɛrɛ t'i bolo denkɛ kelen min kɔ o min kan k'i ka baara kɛ Naam. k'i ɲɛnafin bɔ denmuso fila kɔfɛ cɛ k'a fɔ dɔrɔn ne bɛ nin di Ala ma Allahu akbar muso bɛ kɛ cogo di siga min n'i den b'i kɔrɔ den wɛrɛ t'i bolo denkɛ wɛrɛ t'i bolo denkɛ kelen min kɔ min n'o b'i kɔrɔ n b'a bila ka taa tunga fɛ a ka taa kalan kɛ den wɛrɛ t'i bolo nin kɔ dɛ nka min n'a kɛ ten naam bilahi muso min b'a fɔ o la ko kɛmɛ o kɛmɛ ne ma d'a la n k'i bɛ kelen sɔrɔ ayi a tɛ sɔrɔ den wɛrɛ tɛ ne bolo denkɛ kelen min kɔ k'o bɔ n kɔrɔ k'i b'o di Ala ma n'o kɛra Ala ko min an ka jɛn o kɔ Allahu akbar u b'a fɔ tan mɛ musokɔrɔba in ko cogo di a ko ni e ko i bɛ den in di Ala ma ne ni den in bɛɛ ye e ta ye wa zɔnna n tora i kɔ Allahu akbar siga sangare an filɛ o de hɛrɛ kɛnɛ kan Allahu akbar an b'o kɛnɛ kan yan a silamɛw Basan ye diɲɛ kalan ka sɔrɔ ka taa siga t'a la hali bi naam tamaninka dɔw tun b'a kuma na Allahu akbar wala wala dɛ ko n'i ye karamɔgɔ ye yɔrɔ o yɔrɔ naam min bɛna karamɔgɔ ne cɛ fatura balo tɛ yen bi karamɔgɔ Naam. ne ma ŋɛnɛ bi n ka ordonnance filɛ n m'a fura sɔrɔ Tiɲɛ. karamɔgɔ foyi foyi tɛ ne ka so bi karamɔgɔ b'olu jigi tugu cogo min ko tamani n'a lamini yatimɛdenw dɛsɛbaatɔw a bɛɛ taa yɔrɔ tun ye Basan fɛ yen Allahu akbar wa a t'a si bila ka taa ni ɲɛji ye a b'a bɛɛ jigi tugu k'a bɛɛ ɲɛji cɛ tiɲɛ siga t'a la o bɛ kɛ a taara ka den min to a kɔ hakili la karamɔgɔ ye baara dɔ kɛ dɔw nana foli kɛ an filɛ si 7nan la sisan siga t'o la tulo man ca Allahu akbar wala wala Hayidara de ye Hayidara ye Basan den mɔgɔ wɛrɛ se ka kɛ Hayidara ye n'a yɛrɛ tɛ tiɲɛ siga t'a la a kelen don ale de ye nin cɛba in labɛn Naam. k'a di diɲɛ ma kɛra ala ko Hayidara min n'i bila ka na diɲɛ dilan nka min n'i tɛmɛ sira min fɛ n b'olu bɛɛ sanuya Tiɲɛ. lagosi yɔrɔ kana sɔrɔ i la Allahu akbar o de kama ala ye karamɔgɔ bonya dɛ tiɲɛ ni karamɔgɔ bi waso Ɔhɔ. a bɛ se ka waso n'a fa ye Tiɲɛ. n'a bi waso Naam. a bɛ waso n'a ba ye Ɔhɔ. n'a bi waso Naam. a bɛ waso n'a yɛrɛ ye Tiɲɛ. n'a bi waso Ɔhɔ. a bɛ waso ni a furumusow ye n'o ye an baw ye Tiɲɛ. n'a bi waso a bɛ Ɔhɔ. waso n'a denw ye Tiɲɛ. n'a bi waso a bɛ se ka waso n'a ka kalandenw ye Tiɲɛ. ni Hayidara tɛ ala ma nin waso yɔrɔ wɔɔrɔ di maa si ma bi ayi o tɛ yen sangare Allahu akbar n bɛna kisa min fɔ sisan wala wala dɛ an filɛ a si 7nan la sisan Allahu akbar quartier dɔ bɛ yen naam Bamakɔ nin quartier in naam a karamɔgɔ ɲɛmɔgɔ maire ka ciden dugutigi ani ka fara muso caman kan Allahu akbar o farala ɲɔgɔn kan ka na karamɔgɔ fɛ yen Allahu akbar sangare a Seyidi Sharifu Usman Madana Hayidara Allahu akbar a kelen don wallahi izini min ye nin labɛn Naam. o ni izini tɔw tɛ kelen ye ba min ye nin labɛn o ni ba tɔw tɛ kelen ye ayi u tɛ kelen ye u nana karamɔgɔ y'u bisimila an filɛ su 7nan de la Allahu akbar u ko cogo di Naam. ma min n'u ye kuma ta u ko Hayidara
an ye faama bonda bɛɛ kɔngɔ an kan bɛ yɔrɔ o yɔrɔ sɔrɔ an ka jiko la an ma jaabi ayi u ma jaabi karamɔgɔ ni anw musow mago kun jɔra ji la su 2 heures b'a dɔw sɔrɔ worobinɛ turu la u ma ji sɔrɔ Allahu akbar Sangare karamɔgɔ miniji yɛrɛ kun tɛ ɲini ka sɔrɔ kuma tɛ koliji ma Allahu akbar nka karamɔgɔ an nan'i fo sabu bi i ye forage sen k'a d'an ma 10,10 ani kɔ Allahu akbar 10,10 ani kɔ yan'u ka kuma tɔ fɔ karamɔgɔ ye kuma ta a ko n b'a jalaki n b'a jalaki munna ne ye nin forage in sen ala ɲɛda kosɔn n b'i fɛ aw k'a ji ta maa o maa mana ji min k'i yɛrɛ nafa n'a ji ye mɔgɔ min ka bon ne bolo ka tɛmɛ bɛɛ ka bi ala ka dugukolo kan a k'o ye ne hayidara badi ne ye nin forage in sen n tɛ fɛ maa si ka bɔ a kalama ni ala bɔra a kalama o b'a bɔ ni mɔgɔ mɔgɔ y'i yɛrɛ nafa n'a ji ye ne ba k'a hinɛ sɔrɔ o b'a bɔ aw waladun salihun yad'u lakum walima mɔgɔ min taara ka den ɲuman to a kɔ min bi ala wele a ye kira ka hadisa wɛrɛ bɛ yen a ko inna rajula la turfa'u darajatuhu fil janna فيقول أن لهذا فيقال باستغفار ولدك لك الله أكبر سمري ko alikiyama jɔ don ala bɛna dɔw jɔyɔrɔ kɔrɔta alijinɛ kɔnɔ k'u jɔyɔrɔ kɔrɔta u yɛrɛ bɛna ye olu ma nin seli kɛ u ma nin sun kɛ u ma nin ɲumanya kɛ fan si fɛ a ma kɛ ko f'u yɛrɛ kunna sirilen bɛ ala faama ɲininka ko anw ye nin bonya sɔrɔ cogo di an ye nin pilasi sɔrɔ cogo di alijinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ an ma nin baara kɛ ko ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye ko a fɔ kari masina ye ko a taara ka den ɲuman min to a kɔ o ye sinji min tugu o ye yatimɛdenw ɲɛji cɛli min kɛ a ye dɛsɛbaatɔw lahinɛni min kɛ an y'o o nafa de s'i ma kaburu kɔnɔ walima an y'o jɔyɔrɔ de fara i daraja kan alijinɛ kɔnɔ yan Sangare ala Allahu akbar ni maa bi nin nafa sɔrɔ lahara o numéro 1 de Cheikh Ousmane Madane Haidara ye Allahu akbar odo o numéro 1 de Basa ye Allahu akbar sinji bi ka tugu bi ni musokɔrɔba in tɔgɔ la diɲɛ fan bɛɛ fɛ an ka karamɔgɔkɛ dɔ bɛ yen wala wala Hafidu Nuhu Zada Allahu akbar a ye sɛbɛnni dɔ kɛ musokɔrɔba in kan a kumana dɛ ala ka barika don a n'a si la amin amin أقول لقد عزف المنون رحى تماني إلى مأوى مرابدها الله أكبر كما يضيف الغداة إلى عروس الله أكبر كذلك قد يضاف رها الحساني بؤست إلى نساء أيا بسيطا الله أكبر تعلمهن أسرار الكرام فألقيت دروس على التمام الله أكبر وأنجبت المسيل له نباني رحلت بلا فضول ولا عيوب الله أكبر وليس لنا مثيلك في الكيان حياتك في الورى خير الهدايا الله أكبر لأمتنا ونسوتك لبان أكو سيادي نانا الله أكبر نانا min ti tɔgɔtigi to yen Allahu akbar saya de nana min ti dɔnnibaa to yen Allahu akbar saya de nana min ti waritigi to yen Allahu akbar a ko saya de nana musoba in dajuru sama Allahu akbar ka taa a furu kɛ sanuma ma i b'a fɔ kɔɲɔmuso bi sɛnsɛn ka taa a kɔɲɔ cɛ ma cogo min Allahu akbar a ko bu'isti ila nisa a y'a ba sita ala ye e musoba in de ci
ila nisa'i kata jemuso bem Allahu akbar tu'allimahunna asrar al-kirani kui kata muso kala denyuma soro gindula Allahu akbar fa alkayti durusa ala tamam Allahu akbar mogo bi bila ci dɔ la nga ita ka kɛcogo la nga ala ye basan bila ci min na ko a y'a dafa siga t'o la dafara tew i ma da dafali ma dɛ wa an jabtil masila lahunna bani Allahu akbar a ko i tilala ka den de bange ka yira u la ko n'u sabalila furuso kɔnɔ n'u muɲuna u cɛw kɔrɔ n'u y'u cɛw sutura ka gabugu sisi muɲu n'u kɛra walidenw fɛ hali n'u ma se ka e ta ɲɔgɔnna bange n'o ye ayidara ye k'u bɛ den barikama sɔrɔ u b'o sɔrɔ Allahu akbar a kora hilti Allahu akbar bila fuduli wala uyubi Allahu akbar a ko i da i k'i sunɔgɔ Allahu akbar e bɔra diɲɛ kɔnɔ yan k'a sɔrɔ lebu t'i la sigei ha lebu t'e la dɛrɛ ayi tasi bi maa o maa ka fini na jogo ko sira fɛ ala tɛ sɔn i ka nin cɛba in ɲɔgɔnna bange ayi Allahu akbar o ye tiɲɛ jigitugu hayidara Allahu akbar sinjiw tugu la ale de sababu la bi Allahu akbar i den sababu la bi mɔgɔ 600 mi bigi n'u sera ka min jate mɔgɔ 600 ani kɔ o de ɲɛ dara alikaba kan bi k'o ɲɛ da kira dayɔrɔ kan i den sababu la Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin lasilikɛla filanan Ustazul Fadil Muhammad Adam Drame Abu Nafisatu Jamiyatu Ansardini wajulikɛla ba don min sigiyɔrɔ bɛnnen don Burkina Faso ma a ye laseli kɛ an ye ni musokɔrɔba in ka ɲɛnamaya kan an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ salatu ala al-mustafa wa salamu ala zil wafa wa ala alihi wa zuriyatihi bidayatan wa nihaya Allahu akbar ramada al-islamaw nam tanga ɲinilen kɔfɛ ala fɛ ka bɔ seitanɛ tɔɔrɔ ma an y'an ka kuma sindi ni setigi Alahu Taala tɔgɔ ye ala min y'a bɛɛ daminɛ ani ala min b'a bɛɛ laban Allahu akbar o ye tiɲɛ an bɛɛ kɔ bɛ sɛmɛ ala min ma tiɲɛ o kɔfɛ an bɛ nɛɛma ni kisi caman ɲini ala fɛ k'a di cidenw la kuntigi ma layidu dafabaga n'o ye Muhamadu Mustafa ye Allahu akbar o kɔfɛ an b'aw fo ni silamɛya ka foli ye n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alisilamɛw an b'ala fo an bɛ ala barikada ka ala tando siga t'o la ala min ye anw adamadenw dan k'a sɔrɔ an tun tɛ yen Allahu akbar an b'o ala fo n'o ka kan masa min y'i dilan k'a sɔrɔ e tun tɛ yen n'o nan'i bɔ yen o man k'i kabakoya ayi an b'a tando Allahu akbar Drame nka yanni an ka taa yɔrɔ jan an bɛ nabaga bɛɛ fo o bɛɛ y'i laminɛ kɛrɛnkɛrɛnya ma an b'an ka serifuw fo k'an baw fo tiɲɛ k'an karamɔgɔw fo an ka foli sanuman nam an b'o ci an ɲɛjɔyɔrɔ ma nɔrɔtigi ni danbetigi tiɲɛ ani bonyatigi ni karamatigi Allahu akbar cɛ min ye fini bɔ ka ala ka diinɛ dɛmɛ tiɲɛ ala ye fini dɔ a kan na kɛra abu muhammad al-madani maulana as-sayyid al-sharif usman madan haidara Allahu akbar an b'a ɲini ala fɛ ala ka an ni a wasa amin amin waranbadenw nam a ma dogo mɔgɔ si la le 1er décembre l'an 2021 o kɛra dusukasi don ye Allahu akbar don min histoire tɛna ɲinɛ a kɔ ayi tarikhu tɛ ɲinɛ a kɔ o tɛ kɛ adamadenya tɛna se ka ɲinɛ a kɔ Allahu akbar nin kɛra don ye nam don min mumini tiɲɛtigi bɛɛ bɛɛ lajɛlen dusukun kami-kamina tiɲɛ ka bɛn o don ma Allahu akbar a dusukun kami-kami in nam kunangoya tɛ ayi fɛn wɛrɛ tɛ ala ka layidu dafa don tiɲɛ sabu ala yɛrɛ y'o fɔ a ka kuranna kɔnɔ a ko kullu nafsin za'iqatul maut Allahu akbar a ko ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen a bɛɛ bɛ saya nɛnɛ siga anw mɔmuso n'o ye muminunw ba ye musoba in nam ale somayɛlɛmana ka bɛn o dati ma tiɲɛ mumini bɛɛ lajɛlen dusukun kami-kamina Allahu akbar musoba in basa nam anw t'a fɔ ko basa kɛra adamaden ɲuman ye ayi anw b'a fɔ basa kɛra adamaden ɲumanw dilanbaga ye tiɲɛ kɛnɛ kan
basta kɛra mɔgɔya dilanbaga ye basta min nɛn tɛ se ka ale ka ɲumanya fɔ ka se a dan na cogo si la musoba in an balimakɛ bɔra yan sisan a y'a fɔ anw tɛ se k'a fɔ ko basta ye kira ye nka ala kɔni ye basta ci mission dɔ kama kira tɛ nka basta kɔni nana diɲɛ na mission dɔ kama wa ala sɔnna fana a nana mission min kama mission in a y'a dafa basta nana ka na musow kalan furubonya gindo ra denɲuman sɔrɔ gundo furukɛ bi minɛ cogo di ala ye basta bila o mission min na a walanda a y'a di a di cogo ra a y'a mission a y'a dafa wa a ma dan o ma a ye den barakaman bange k'a bila diɲɛ kɔnɔ ka sɔrɔ k'a kɔdon ka sɔrɔ lɛbu taara degun ti ani a ka ala cɛ o de la musow an b'a fɔ yala aw yɛrɛ labɛnnen don basa ye walanda min di aw ma furu labato den ɲuman sɔrɔ cogo basa ye walanda min di aw ma musow walanda in tari a faamuna wa n'a faamuna est-ce que a bɛna baara wa musow an caman bɛ yen n'an ye den sɔrɔ an n'a musow bɛ ɲɔgɔn ɲininka ko an bɛna den tɔgɔ da cogo di ba yɛrɛ ko an k'a tɔgɔ da ko bani o la bani baw basa y'aw kalan dɛ ala ye basa bila ka na mission dɔ ra ka na aw kalan bani ɲɔgɔnna sɔrɔli la bani baw yala walanda in a y'a faamu wa aw bɛna a baara wa o de la an bɛ ɲɔgɔn hakili jigi an bɛɛ lajɛlen k'a dɔn basa taara taa cogo min na an bɛɛ bɛ nin sira kelen kan i ɲɛna o i tiɲɛna o an bɛɛ lajɛlen bɛ nin sira kelen kan adamaden an bɛ yɛlɛma fɛn o fɛn na an bɛ boli fɛn o fɛn na an bɛ girinkajɔ fɛn o fɛn na a bɛɛ bɛ laban kaburu kɔnɔ an kana ɲina an bɛ ɲɔgɔn hakili jigi kaburu kɔnɔna a b'an bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ o de kama anw bɛ aw hakili jigi kuma dɔ kɔ n'o de ye an karamɔgɔ Maulana a Seyid Sherif Usman Madana Haidara a y'a ladi tuma bɛɛ a ko an ka jija an ka kɛ adamaden hakilimaw ye karamɔgɔ y'o fɔ an ye a ka kuma bɛɛ kɔnɔ a ko anw ala ma an ni baganw kɛ kelen ye cogo si la ala ye anw kɛ hakilitigiw ye an ka se ka miiri masa min y'an dan masa in yɛrɛ masa sugu jumɛn don a y'an dan mun kama ala mago bɛ mun na ko in bɛ laban cogo di karamɔgɔ Haidara ye nin fɔ an ye an kana ɲinɛ a kɔ an kana sɔn ka an ja gɛlɛya cogo si setigi ala tala ɲɛfɛ ka fɛn dɔ kɛ min tɛ bɛn ala ma mɔgɔ si kana sɔn a ma ja gɛlɛya foyi ka n'i bila ka fɛn kɛ min tɛ bɛn setigi ala ma an kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ hakilimaw ye an ka miiri i belebeleba jamanjan jɔlen filɛ kana ɲina ko ala y'i dan k'i bila muso dɔ kɔnɔbara la i ye kalo damani kɛ muso in kɔnɔ i den ɲɛnilama ala y'i balo muso in kɔnɔ cogo min muso in yɛrɛ t'a ɲɛ dɔn e yɛrɛ t'a ɲɛ dɔn ala ye hɛrɛ bɛɛ k'i ye o kalo damani kɔfɛ ka tila ka n'i bange ka bɔ muso in kɔnɔ ka n'i bila diɲɛ kɔnɔ e ka miiri k'i den ɲɛnilama filɛ muso in kɔnɔ ala y'i balo cogo di ala ye ɲuman minnu kɛ i ye masa min sera ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ e ye ka tila k'i bange i ka melekɔrɔlama bɛ diɲɛ kɔnɔ bi i ye mun de kɛ ala ye i ma foyi kɛ ala ye nka dɔrɔn ala y'a ɲini an fɛ ko an ka ale kotali dabila fɛn minnu man d'a ye ko an ka olu to yen a mago bɛ fɛn minnu na n'a y'o ɲini an fɛ ko an k'o kɛ sabu a yɛrɛ ye fɛn kɛ an ye fɛn min ka bon kosɛbɛ o la an bɛ ɲɔgɔn ɲininka ko an ye mun kɛ ala ye seli wa la an ye seli kɛ an yɛrɛ de ye an mago bɛ alijinɛ na sun wa an y'o kɛ an yɛrɛ de ye an mago bɛ alijinɛ de la nka adamaden ɲuman kelen kelen bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an b'o fɔ tuma bɛɛ an bɛ segin a kan mɔgɔ o mɔgɔ ni mɔgɔ ye ɲuman k'i ye i kan k'a fo an y'an karamɔgɔ dɔ lamɛn don dɔ muso n'i taara kuntigila fɛ k'a k'i kuntigi ni kuntigila y'i kuntigi n'i kun ɲɛna
ina sara dɛ a bɛ sara hali ni ma wari d'a ma ina fɔ a ye ko a ni ce tiɲɛ bɛ fɔ n'i taara kun kɔfɛla fɛ naam n'a y'i kun kɔfɛ n'i kun ɲɛna hali ni ma wari d'a ma ina fɔ a ye ko a ni ce siga t'o la nka ala min ye kunkolo yɛrɛ bara di i ma siga i ye mun kɛ ala ye foyi Dramé kundigila ye kuntigi a diyar'i ye tiɲɛ i ko a ni ce kun kɔfɛbaga y'i kun kɔfɛ a diyar'i ye i ko a ni ce tiɲɛ ala min yɛrɛ ye kunkolo bara yɛrɛ kunkolo so d'i ma ala min ye kunkolo yɛrɛ d'i ma i ye mun kɛ ala ye siga foyi i ma foyi k'a ye Allahu Akbar mɛ ka sɔrɔ a ma foyi ɲini i fɛ ayi a ye fɛn min ɲini i fɛ a ka dɔgɔ kojugu wa a ye min ɲini i fɛ a tɛ foyi ɲɛ ale ala ye tiɲɛ a bɛ segin i yɛrɛ de ma Allahu Akbar a ko cogo di naam wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni Allahu Akbar a ko ne ma jinɛw dan foyi kama ma adamadenw dan foyi kama o ka ne ala bato tiɲɛ o ka ne ala bato tiɲɛ k'an sago kɛ Allahu Akbar a y'i denkɛlaman dilan i ba kɔnɔ ka hɛrɛ bɛɛ k'i ye naam ka hɛrɛ bɛɛ k'i ye k'i bɔ ka na diɲɛ kɔnɔ tiɲɛ ko a ma foyi ɲini i fɛ naam a m'a fɔ i k'a fɔ ko a ni ce ayi dɔrɔn ko min ka d'a ye k'i k'o kɛ k'i k'a bato mɛ arabukan mɛnna bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan ko al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal af'ali az-zahirati wal batina Allahu Akbar Dramé ko ala batoli arabukan mɛnna bɛɛ bɛnn'a kan ko n'a fɔra ko ala batoli o de ye jɔn fɛn min ka di ala ye i k'o kɛ kuma min ka di ala ye i k'o fɔ ala ye nin dɔrɔn de ɲini an fɛ Allahu Akbar odo ala ye hɛrɛba min kɛ an ye a ma foyi ɲini an fɛ ko ale ala bɛ min fɛ an k'o kɛ ale ala tɛ min fɛ ko an k'o to yen Allahu Akbar odo an ka sinji tugu sigai an ka kɛ tiɲɛfɔlaw ye an ka danaya dafa naam an ka hinɛ dɛsɛbagatɔw la ayiwa an ka kɛ layidutigiw ye tiɲɛ an ka kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ŋaniya ka ɲi Allahu Akbar ala ye nin de ɲini an fɛ siga t'o la o de la anw yɛrɛ bɛ kuma an badenw fɛ sanga ni wagati bɛɛ sigai wala wala umar bin khattab naam umar ka kumakan dɔ bɛ yen al-khalifa umar bin khattab don dɔ la umar ko a ko la tanzuru naam ila siyami rajuli wala ila salatihi Allahu Akbar umar bin khattab ko don dɔ la naam a ko an kana lajɛ ko adamaden ɲuman walima ala ɲi walima ala teri ko an kana filɛ ko seli caman kɛbagaw don dɛ umar ko ten Allahu ko Akbar an kana lajɛ ko sun caman o kɛbagaw don a ko nka a y'a lajɛ iza hadasa sadaka siga mɔgɔ min bɛ kuma n'a bɛ tiɲɛ fɔ a k'o de ye ala ɲi Allahu Akbar mɔgɔ min ni danaya min dara a kan a b'a dafa o de ye ala ɲi mɔgɔ min ni ala kota présentera a ɲɛfɛ a b'a yɛrɛ kɔlɔsi ka siran ala ɲɛ a tɛ don ala kota dafɛ fiyewu k'o de ye ala ɲi Allahu Akbar odo nka bi n'i k'i b'o kɛ ka kɛ mɔgɔ jogo ɲuman ye ka jogo juguw dabila ka ala kota bɛɛ dabila n'i k'i b'o kɛ mun de bɛ fɔ ko nin ye hayidara mɔgɔ ye siga walima nin ye bayaden ye o de bɛ f'i ma Allahu Akbar hayidara bɛ waso n'o ye bayadenw bɛ waso n'o ye tiɲɛ serifuw bɛ waso n'o ye tiɲɛ ni e ma taa kɛ foyi ye hayidara ka kalanden sabu e ye jinɛya dabila e ye kojuguw dabila falhamdulillah an bɛ ala fo n'o ye an bɛ ala barikada n'o ye ka ɲɔgɔn ladi k'a fɔ ko an ka siran ala ɲɛ saya b'an bɛɛ ɲɛ a b'a ɲɛ an si tɛ taa k'a dan ayi an kana an ja gɛlɛya ala la k'a fɔ ko an bɛ ala kota Allahu Akbar serifu usman madana hayidara a ma anw bila foyi ra fo ala ɲɛsiranya siga t'o la a ma an bila foyi ra fo an ka ala ka danw bonya tiɲɛ a y'an bila ala ɲɛsiranya na wa ala ɲɛsiranya dun tɛ dɔwɛrɛ ye fo ala ko an ka min to yen an k'o to yen tiɲɛ ala ko an ka min kɛ an k'o kɛ siga t'o la serifu usman madana hayidara a ma anw bila foyi ra ni ala ɲɛsiranya tɛ ala ɲɛsiranya dun tɛ dɔwɛrɛ ye silama ka baara kɛ ni ala ka kuranɛ ye tiɲɛ kɛnɛ kan wa hayidara ma anw bila foyi ra fo an ka baara kɛ ni kuranɛ ye Allahu Akbar i fa bonya i ba bonya tiɲɛ layidu wɔɔrɔ dafa kana sonyɛni kɛ kana mɔgɔ faga kana mɔgɔ janfa ni kira y'i bila baara ɲuman min na i k'a kɛ serifu usman madana hayidara ye kuranɛ de di anw ma kana mɔgɔ kɔrɔfɔ kana mɔgɔ hasidiya kana don mɔgɔ juguya ra kana ŋaniya juguya ta ni mɔgɔ ye kana mɔgɔ mago sa sigai
Sherif Ousmane Madane Haidara a nana anw bila ninnu sira ɲumanw kan n'u ye an lagosi ni o ye ko an kɛra Haidara mɔgɔw ye o la Sherif Ousmane Madane Haidara ale bɛ waso ni o ye a ye anw bila Ala ɲɛsiranya na Ala ɲɛsiranya min n y'a f'i ye i ka Ala ka dan bonya Ala ɲɛsiranya min n y'a f'i ye i ka baara kɛ ni Ala ka kuranɛ ye Sherif Ousmane Madane Haidara ye anw bila Ala ɲɛsiranya min na Ala ɲɛsiranya de ye ko jɔn i ka kun ni i ka sɔrɔ ye الرضا بالقليل الرضا بالقليل ika kuni Ala ka sɔrɔ ye Ala ye fitiri min d'i ma i ka kun n'o ye kana nata ka taa Ala janfa ka don Ala gasira Sherif Ousmane Madane Haidara a ye anw kalan o la Sherif Ousmane Madane Haidara a tilala ka na anw kalan ko Ala ɲɛsiranya ye jumɛn ye ko al-istidadu li yawmi rahili an ka labɛn cogo bɛɛ lajɛlen na ka se ka saya makɔnɔ sabu saya a b'an bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ saya tɛ taa k'an si to saya tɛ lɛbu ye saya tɛ kojugu ye Ala ka layidu don layidu min n'Ala y'a ta a n'a ka jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ wa an kelen kelen bɛɛ bɛ taa dɛ siga t'a la basa tigɛ bilara basa tigɛ bilara a kelen de taara a da kaburu kɔnɔ wa an kelen kelen bɛɛ tigɛ bi bila don dɔ i teriw bɛ n'i tigɛ bila i jɛɲɔgɔnw bɛ n'i tigɛ bila i denw bɛ n'i tigɛ bila kanuɲɔgɔnw bɛ n'i tigɛ bila i kelen de bɛ t'i da karamɔgɔ y'o fɔ an ye wula in na a ye nin fɔ wa a b'a ta ni ka segin a ko mɔgɔ i yɛrɛ de ye wa mɔgɔ y'i yɛrɛ ye dɛ mɔgɔ y'i yɛrɛ ye siga t'a la don dɔ bɛɛ b'i tigɛ bila i ni minnu bɛ Ala ko taara ɲɔgɔn fɛ i ni minnu bɛ Ala janfa ɲɔgɔn fɛ i ni minnu bɛ kɔrɔfɔliw kɛ ɲɔgɔn fɛ don dɔ a bɛɛ b'i tigɛ bila a bɛɛ b'i tigɛ bila n'a y'a sɔrɔ i tigɛ tɛ Ala tigɛ kɔnɔ o don a bɛ kɛ kojugu ye dɛ Ala ka bɛɛ kisi o ma o de la an bɛ ɲɔgɔn ladi ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka segin Ala ma ka an balakaw ladi ka musow ladi basa n'a y'a sɔrɔ Ala y'a bila mission min na ka na furubonya jira aw la den ɲuman sɔrɔli sira ka n'o jira aw la musow n'a y'a walanda faamu o tumana kɛnɛ filɛ nin ye aw kɔrɔ bi tɛmɛnen kɔfɛ min bɛ ɲini aw fɛ ka kɔrɔ ka na fara bi tɛmɛlen kɔfɛ musow o de ye cɛsiri ye wajulikɛla bɛɛ lajɛlen bɔra yan bɛɛ ye nin fɔ an balakaw ye o tuma an balakaw wulikajɔ de bɛ yen cɛsiri de bɛ yen fasalihatu qanitatun fasalihatu qanitatun muso ɲumanw furu labatɔlaw don o tuma na an baw a y'aw cɛsiri an baw a y'aw cɛsiri basa y'a seko kɛ basa ye den ɲuman caman ba bila a kɔfɛ ka taa an balimakɛ Sangare ye kuma dɔ fɔ an bɛ dugawu k'a ye Sangare ko a ko ni buna adamaden fatura ka ban a ko i ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ lajɔ foyi tɛ sɛbɛn i ka baaraw la ko nka fɛn saba bɛ yen k'o sɛbɛnli tɛ dabila ne tɛna n da don o saba la tun nka kelen dɔrɔn bɛ yen n mago bɛ o de la o ye jumɛn ye ko waladun salihun yad'u lahu ko n'i taara ka den ɲuman to i kɔ ko den ɲuman min bɛ dugawu kɛ i ye o dugawu k'o bɛ se i ma i ka kaburu kɔnɔ fo ka taa se wagati min ka di Ala ye an t'a fɔ basa taara ka den ɲuman to a kɔ la an tɛ jɔ yen sabu tuma caman an bɛɛ bɛ jɔ yen de k'a fɔ basa taara ka Haidara ɲɔgɔnna min to a kɔ ko a taara ka den ɲuman to a kɔ an b'a fɔ ayi basa taara ka den ɲumanw dilanbaga de to a kɔ basa ma taa ka den ɲuman to dɛ basa taara ka den ɲumanw dilanbaga de to a kɔ n y'o de f'i ye n ka kuma daminɛ na n ko basa ye adamadenya ɲumanw dilanbaga de ye n t'a fɔ ko ɲuman don dɛ ɲumanw dilanbaga don wa basa ma taa ka den ɲuman dama to a kɔ dɛ basa taara ka den ɲumanw dilanbaga de to a kɔ nin bɛɛ ye basa den ɲumanw ye nin bɛɛ ye basa den ɲumanw ye den ɲuman miliyari joli den ɲuman miliyɔn joli diɲɛ kɔnɔ den ɲuman miliyɔn joli a bɛɛ kulela ko basa jɔn y'o den ɲuman bɛɛ dilan Maulana Asayid Sherif Ousmane Madane Haidara o tuma basa ma taa ka den ɲuman dama to a kɔ dɛ basa taara ka den ɲumanw dilan mansin de to a kɔ n karamɔgɔ ka yafa ma n y'a misaliya ni mansin ye a k'o yafa n ye basa taara ka den ɲumanw dilanbaga de to a kɔ o la vraiment musoba in an bɛ dugawu k'a ye an bɛ dugawu kɛ musoba in k'a ɲini Ala fɛ Ala ka yafa ma Ala k'a kaburu nɔrɔya Ala k'a barisabu nɔrɔya musoba in a fɔra si min na
an b'a ɲini ala fɛ si ala k'a kalifa a kɔra ala k'a kalifa a kɔra an karamɔgɔ yarabi ala k'a ɲɛji cɛ ala k'a ɲɛji cɛ ala ko k'a ka alaya bonya kama ala k'o kɛ kira n'a so bonya kama serifu nu an bɛ dugawu k'u ye ala ka hɛrɛ k'a n'u ye ala ka barika don duura ala k'o k'a ka alaya bonya kama. alhamdulillah sifinnakaw ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans kɔnɔ u ye dakuruɲa 2 foli kan ani laseli kɛ an ye nin kɛnɛ in bonya la ni o ye an ka sirifikɛ ye Mohamed Bashir Haidara. an ka jɛ an ka ɲɛmada o fɛ. an sigira tuguni a Seyid Sherif Usman Malani Haidara a ka musokɔrɔba o ka soma yɛlɛmani o tile 40 Allahu Akbar. an y'a fɔ ka tɛmɛ an t'a fɔ ko nin ye ko dagalen Ayi. nin ye sunna de ye Allahu Akbar odo. ni ala ka ciba ka sunna de ye Allahu Akbar. ni ma nin kɛ e de ti sunna kan Allahu Akbar. nin ye ala ye siranya dɔ de ye Je. tubabu ko u b'a fɔ u ka adage la ko l'état est une continuité. Odo. Oui, certes. On dit aussi l'islam aussi est une continuité. Les brèches est également une continuité. A Cheikh Dramé a bɔra k'a fɔ sisan a y'a essayé k'a fɔ khulasatan a y'a fɔ en grosso modo u ye Seydina Ali de ɲininka ala ye siranya na k'a ka ala ye siranya fɔ mɔgɔw ye Cheikh Dramé a tɛmɛna o de fɛ ta'arifu taqwa Imam Ali ko k'a bɛ fɛn 4 de di mɔgɔw ma n'i y'o ye maa o maa la o de ye ala ye siranyabaga ye o kɔfɛ karamɔgɔkɛ t'i ka sira fɛ a bɛɛ galo ye a fɔlɔfɔlɔ a ko al-khashiyatu min al-jalili ko ka siran min al-jalili ala yɛrɛ ɲɛ quoi n'o fɔra sisan ɲiningalikɛbaga bɛ ɲininkali kɛ ko kuma mɔgɔ bɛ siran fɛn wɛrɛ ɲɛ min di ala ye wa ala ye siranya min ko don crainte stricte de ko don a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko ala ye siranya o ye mun ye ka baji ni dumuni na tile fɛ ayiwa su fɛ k'i sun tigɛ ala jati kama a bɛ fɔ o ma ko ala ye siranya kuma ninnu kɔrɔbaw de b'a la a bɛ ka fɔ hakilitigiw de ye isma'u wa'u a y'a lamɛn ni hakili de fana ye ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko wa ta'iyaha uznun wa'iya ni a farasi ninnu n'a bɛ ka taa a bɛ tulo de ci ka taa tulo bɛɛ ti s'a kɔrɔ ko wa ta'iyaha uznun wa'iya donc a y'a to tulo ninnu ka s'a kɔrɔ ko gɛlɛman fana tɛ dɛ tulo bɛ entraîner de i n'a fɔ dusukun bɛ entraîner an b'a ɲini ala fɛ fana ala k'a mɛn tulo di an ma n'a mɛnna ni tulo ninnu ye ka se k'a labaara ala k'an garijɛgɛ ko ye a ko al-amalu bitanzili ko ka baara kɛ bitanzili ni kuranɛ wallahi allahumma fashhad ala seereya n'a ye an tɛna foyi fɔ fo an ye min mɛn an tulo la walima an ye min ye parce que an dalen don a la tɛgɛ ninnu bɛna kuma lahara jɔ don sen ninnu fana u bɛna kuma lahara jɔ don fɛn min ye al-amalu bitanzil wallahi anw y'a ye an ɲɛna hali n'a ma kɛ an ɲɛna Usman Sherif Madani Haidara a ye karamɔgɔw bɛɛ wele ka karamɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ne Bashir y'a video ye a ye kuranɛ de kɔrɔta 92 barakallahu fikum masha Allah o don
arabu b'a fɔ min ma ko yani hadafu raisi wallahi shirkiya ka hadafu raisi de kun ye o don Allahu akbar kuma aw wele ko mina fɛn wɛrɛ fɔ aw ye koyi an bɛɛ bi jɛ ni min na al'amalu bi tanzil an bɛ se ka baara kɛ ni nin ye cogo di aydra sigay bɔn baara ma kɛ n'a ye dɛ ay an bi o pétrin de kɔnɔ bi Allahu akbar mɔgɔw bɛ ka muskilaw ɲini fan minnu fɛ k'u bi a résolue o t'a fanw ye ay Allahu akbar kuranɛ aya 3 de tugura ɲɔgɔn na ala bɛ ka kangari da mɔgɔw ye sigatola ko ni aw ma kiiti tigɛ ni ala ka nin kuranɛ in ye k'aw ye fasikiw ye a ye nafikiw ye wa a ye kafiriw fana ye Allahu akbar wana kuti billahi sigay ce n'est pas moi qui le dis ay a bɛ kuranɛ nasi jɛma de kɔnɔ Allahu akbar aydra maktubun fil quran binasi sarih a bɛ kuranɛ kɔnɔ explicitement nɔgɔ kelen t'a la mais ni baara ma kɛ n'o kuranɛ ye n'an bilala gɛlɛya kɔnɔ o jɔn nɔ ye Allahu akbar anw de nɔ don sigatola an b'an yɛrɛ réviser de an bɛ segin k'an yɛrɛ muraja wallahi n'o kɛra solution bɛ sɔrɔ ko la Allahu akbar aydra ala y'o de fɔ Muhammad taara ka ban sallallahu alaihi wasallam kira wɛrɛ ti ci nabi ɲuman wɛrɛ tɛ yen bilen o bana o fermena sabanan Seydina Ali ko arrido bil qalil Allahu akbar wala wala ni kelen o kelen a ti ban quoi ni kelen o kelen an bɛ hakɛ min fɔ a la o b'i n'a fɔ gharqan min al bahri Allahu akbar aw rashfan min al diyami Allahu akbar a bɛ n'a fɔ ka ti jɔ ni museli ye bala siga ka su kelen dɔrɔn walima ka taa bɔli ni fa tɛ baji la Allahu i ma akbar foyi bɔ a la a misaliya y'o de ye Allahu akbar abanola a ko arrido bil qalil Allahu akbar k'i ka kari bil qalili ala ye dɔɔni min d'i ma k'i ka kariya n'a ye Allahu akbar aydra alhamdulillahi rabbil alamin an karamɔgɔ Mohamed Lamin Cham ka bɔ Seku ni ale ye jamiyatu ansardin wajulikɛlaba ye ale ye nin kɛnɛ sanuma in kuncɛ ni a ka ladilikan sanumaw ye an ka janko sira ɲɔgɔn fɛ badenw an b'an ka sigiyɔrɔ suma ja ni alakira kan zoli ni ɲinɛna o kɔ i ɲinɛna alijɛnɛ sira kɔ Allahu akbar Cham selikɛla ciba ka kɛnɛ o kɛnɛ kɔnɔ o kɛra o kɛnɛ wusula n'a parfait fɔ ala ka larusu la Allahu akbar anw yɛrɛ tɛ se ka seli ciba kan koyi an bɛ ala de bila ko ala ka seli ciba kan an ye Allahu akbar bete n'o tɛ an yɛrɛw tɛ se Allahu akbar n badenw an b'aw bɛɛ don kiramandonya la kisi ni hinɛ ni barika ala k'a nɔgɔya ni aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye amin 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 yanni an ka se baasi t'an ma an b'an ka kumakɛlaw fo u y'i laminɛ minnu kɔnna an ye Allahu akbar kami Sheikh Adam Jabi la ka na se Sheikh Alassane Sangare ka se Muhammad Jara ma Buwake ka se Sheikh Darame ma Burkina ka se an ka sirifikɛ ma ko Haidara n badenw ne bɛ fɛ ka hakili jigi kɛ kalo 4 o de tugulen don ɲɔgɔn na sirifuw ka kalo don an filɛ a fɔlɔ la kalo 4 ala y'a tugu ɲɔgɔn na k'a kɛ sirifuw ka kalo ye tiɲɛ siga t'o la o kalo fɔlɔ o ye lasiri laban ye sigay o tile 20 o de bɛnna Seyida Fatima Azahara Albatul Anakiya Tahira Almuhdisa o de bɛnna ale bange kalo ma Allahu akbar nin kalo in Allahu akbar Fatima Zahara n y'a f'i ye kira laada a bɛ miiri n'a ye Kuresiw ye
bakɔrɔnin va la turafin va la boluw ye lataw ye uzaw ye laaliw ye alikaba la ka tila k'u kungo fɔ u ye a ko kira dabaliya ba kosɛbɛ kira kun taa kulu la a bɛ miiri ala ka se la a b'a fɔ walahi ni kabakolo in dulonba o tɛ se ka mara kogobolo 4 ni ɲɔgɔn cɛ ayi a tɛ mara ye kira t'o miiri de la jibirila nana fɔ a ye ko ala ka kado bɛ na ala ka kado o kɛra jumɛn ye alijinɛ pomme de dira a ma alijinɛ pomme k'a k'o de dun n'a y'a dun o yɔrɔ bɛɛ a ka taa gɛrɛ seyida kadija la ni min bɔra o la k'o ye ala nɔ ye siga t'a la i k'a dɔn kira ye pomme in dun min kɛ a taara gɛrɛ seyida kadija la min bɔra o la o de kɛra seyida fatima zahara o de kɛra ale kɔnɔbara ye kadijatu la sirifu ba fatima ta bangene kuma surunya la fatima ta bangene arabuw la dametigi baw arabuw la bonyatigi baw olu de nana ɲini furu la o fɔlɔ kɛra buwakari sidiki ye buwakari nana fɔ kira ye fatumata ka di n ye sini kɛnɛya ye i tɛ fatumata duman n k'a furu wa kira ko buwakari i bɛ maa furu ɲɔgɔn bɔ nka fatumata ne b'a kanu ka bila ala ɲɛ fatumata ka ko la n bɛ ala makɔnɔ buwakari kɔfɛ umaru fana nana ja o ɲɛ jɔra a la umaru ko ya ala ka ciba fɛn min ka di ne umaru ye bi si ni kɛnɛya ye o ye i ka fatumata di ne ma furu la kira ko umaru walayi i bɛ maa furu ɲɔgɔn bɔ a hɔrɔnya b'i la a danbe b'i la nka fatumata ka ko ne m'a kanu ka bila ala ɲɛ fatumata ka ko la jaa maa jɛnya bɛɛ t'i kanuba ye nafigiw sɔrɔla yen olu ko kamalen ɲaga ma denmuso la n'a hakili la ko ala de bɛna jigin k'a den di cɛ ma u b'o la tibila nana a nisɔn ka di a bɛ yɛlɛ a ko wa anw tilala anw zanfɛla sigibaw tilala k'anw tilala mun na ko anw tilala fatumata zahara ka furuko la ko furu a ɲinini o kɛra burufiyɛ mɛlɛkɛ sarafila ye o y'a ɲinibaa ye a ka mikoro furu seere fila o kɛra ne jibirila ni mikaila ye furu deva yani ka so ma furu a maminɛkɛ a bɛ di cɛ min ma o de kɛra asadulahi galibi ali ibn abi tɔlibi ko furu ye kufu de ɲɔgɔnko ko walahi ni aliyu kuma da ko fatumata cɛ a ta cɛ dugukolo a ta cɛ o tɛ dugukolo sanfɛ ayi o ta kan i y'a faamu ko ali ye furu cɛ ko furu deva tamanni o ye ka nata ala ko ne yɛrɛ de ye furu deva ye tamanni nata na nin furu in de sogolola tan